Majuah-juah man banta kina, mari si benakan karena sermon kebaktian Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada ras kita artoto, toto kita. Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, bujur katakan kami man bandu Tuhan, lias ras perkuah hatendu, mempengasup kami guna tetap arkinitakan man Tuhan ibas paksa si kenduari. Bapa ibas paksa kenduari ate kami guna melakukan persikapan ibas khotbah Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada kesandu sibadia si masu-masu gelah arah persikapan kami enda banci tetap termulia gelar Tuhan i tengah-tengah perpulungan du ibas gelar Yesus Kristus reh kami man bandu amin. Kekelangan Tuhan kata dibata si seman banta ibas khotbah Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada ibuat ibas Nehemia bindu waluh ayat sada 10:2. Nehemia bindu waluh ayat sada 10:2 baginda dina kata dibata yogikan kami. Esra ngogekan undang-undang man bangsa Israel. Kenca enggo seh bulan si pepituken kerina kala Israel enggo ringan ibas kuta pengulihanna. Ibas wari si pemena bulan kerina ia pulung i Jerusalem i tengah kesain deharkan gerbang lau. Ipindo kala ndai man Esra eme sekalak imam dengan ahli undang-undang si berikan Tuhan man Israel arah Musa gelah ibuatna kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab ku perpulungan dai ija enggo pulung subuk dilaki diberu bagepe dana-dana si enggo ngasup ngantu sisa. Alu ngala kempak jelma si pulung ibas kesain deharkan gerbang lau Iukikan Esra undang-undang dai mulai matawari pultak nari seh ciger janah kerinana megi kenca alu tutus. Esra tedis idasada mimbar si enggo ibahan guna keperluan si Kalak si tedis arah kemuhun eme Matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Ras, Maasea. Jana si tedis arah kausna eme Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Ras Mesulam. Sanga Esra tedis idas mimbar kerina kala ngidahsa sebab ganjangan ia asang kerina kala ndai. Kenca italangina kitab minter kala ndai tedis kerina nina Esra. Pujilah Tuhan dibata simbelin. Kerina kala ndai ngangkat tanah janah ngalawi. Amin. Amin. Jinari nembah arjimpu ia kerina ayuna seh kutanah. Kenca bagi keke ia kerina. Tedis ia ibas inganna sekala-sekala. Janah kalak Lewi si tersena ijenda nerangkan undang-undang man bana. Eme, Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Ras Pelia. Langsung iterjemahkan kala ndai undang-undang di bata jenari iterangkena seh maka kerina kala ndai ngangkasa. Kenca ibegi kalak ndai kai si ikatakan ibas undang-undang tangis ia kerina. Maka Nehemia gubernur tubung si Ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang. Bagepe kalak Lewi sinerangkan undang-undang ngatakan man bana kerina nina wari enda sada wari sibadia man Tuhan di batandu. Maka ola kam tangis entah pe arceda ate. Genduari mulihlah ku rumah janah man-manlah kam. Rasken pangandu ras anggurndu ras kalak si kekurangan. Sendah eme wari sibadia man Tuhanta. Maka ola ceda atendu. Keriahan si berikan Tuhan man bandu. Erbahan cakam megagah. Kalak Lewi niar-niar lako pesinik jelma. Sinterem janah ngata kenca. Gelah ola arceda ate ibas wari si bage badiana.
Maka kerina ia mulih ku rumahna, jenari man ras minem alum meriah ukur, janah iras kena si kerajanganna, ras kalak sidiman, sabab angkana kai si enggo yogikan man bana. Alu tema si seman banta, pulung berita ras si keleng-kelengan. Kegelengan Tuhan ibas Minggu tanggal 8 Agustus 2020 sada enda minggu pe-10 kan kenca Trinitas. Entah pe banci katakan enda minggu tri tugas gereja. Adisi idah ibas ora tentang enda ija bangsa Israel enggo mulih ibas tanah pembuangan nari. Ope dengar pasal 10 banci si idah makana Nehemia si ersura-sura guna pehuli kota Jerusalem alum bangun tembok rasidebana enggo idungina. Janah ibas proses pembangunan tah pemajakan tembok i Jerusalem lah kurang tantangan sini hadapi Nehemia subuk arah sekelewat kota Jerusalem bagepe arah pemimpin-pemimpin suku di sekitar kota Jerusalem. Tapi puji Tuhan arah ketutusanna Nehemia bancindungi alu bekerja sama ras bangsa Israel. Kekelengan Tuhan adisi idah ibas ora tenta enda, maka kerina kalaksi mulih ibas pembuangan nari kerina pulung. Janah ibas kepulungan nae ije mulihi tradisi entah pe kebiasaan sinaikel sirusur ilakokan bangsa Israel nandangi di bata mulihi i dalankan. Ibas kepulungan na si idah nina makana Esra maba kitab undang-undang. Janah iturikan Esra man kerina kalak si pulung. Alu catatan si pulung si mulih ibas pembuangan nari. Mon talanay butandaina berita-berita saja, cerita-cerita saja si iturikan orang tuana karena Israel, karena kota Jerusalem. Makana si idah ibas ora tenta enda ibas Esra tedis ia iblas kenyata pe ibu kana kitab undang-undang jana ituri kena tuhu-tuhu erceda ate bangsa Israel kala Israel siinggo mulih ibas pembuangan nari. Idahna uga kemewahan, kemegahan sinai genduari lanai. Tapi kata di bata tetap iblaskan, tetap iturikan. Jadi banci katakan amin nape aru ate tapi kemulihan kala Israel singgo itaban kukutana jadi salah sada momen si sangat mengharukan. Janah arah kai si iblaskan Ezra bagepe iturikan kala Lewi tridah makana tradisi erkiniteken mantuhan tetap iperjuangkan. Adisi ingat uga di bata ngelebuh Abraham. Janah harpadan ia man Abraham. Makana arah Abraham kesusurunna bagi bintang
ilangit ras kresik i tepi lawit. Janah tentuna bagus kal sura-sura di bata. Si bahan singkat ceritana, makana mulai Abraham, Ishak, ku kesusurna tuhu jadi sada bangsa. Janah bangsa bangsa Israel. Janah bangsa di bata sendiri. Di bata langsung si macekensa si erbanca. Makana simbol bangsa ia adisidah ijenda sangat penting. Ngatakan makana ati di bata segelah doni enda ngidah makana perbahanan di bata tuhu luar biasa. Makana kelompok komunitas adisidah bekas pasu-pasu Tuhan. Tapi waskinatana si idah makana melala penyimpangan kata di bata lah ipake janah hibas kegeluhan bangsa Israel pe dungna rontang makana di bata nalukan bangsa Israel janah ipesrapna ibuangna. Makana enda mau titik tolak awal ibas kerehen kalak Israel tapi bangsa Israel ibas tanah pembuangan nari janah enggo sikap kerina makana kerina menakan kehidupan baru new normal. Jadi sinan ije arah kepulungan arah berita janah tangkas iturikan ijenda ibas enggo megikan kena kata di bata maka isuruh Nehemia ras Esra kalak si punundai mulih guna man-man remeriah ukur bagepe selanjutnya si idah makana mulai irayakan mulihi wari-wari raya Sinai bagi semalna irayakan bangsa Israel. Makana si idah ijenda aminna pe situasi bangsa Israel tercabik-cabik tapi si idah makana di bata tetap hadir. Di bata tetap mereken kinitekan bagepe mereken gegeh. Janah arah Nehemia bagepe arah perkuah ati raja Persia Artaxerxes teridah perbahanan Tuhan. Makana tuhu bagi si padankan di bata maka kemulihan bangsa Israel ibas tanah pembuangan nari terjadi. Makana genduari kita selaku perpulungan Tuhan adisi pahami pengertian gereja lakap terjenggedungna tapi orangnya. Makanya orang-orang gereja-gereja adalah satu kelompok. Si iharapkan pulung. Janah ibas kepulungan na tuhu-tuhun cidahkan sada kekuatan, sada wujud kekelengan Tuhan, perbahanan Tuhan. Janah ibas perbahanan Tuhan jadi berita si meriah bagi si turikan di bata terkelangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pe adisi idah ibas pelayaranna idilona ajar-ajarna ipepulungna jadi salah sada kelompok kepulungan komunitas. Makana si idah ibas kepulungan berita janah si keleng-kelengan ia sapi-sapi ia bagi ibas Ogenta perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 40-47. Makana ibas minggu tri tugas gereja enda. Tentuna banci si evaluasi sinan. Apakah kita secara pribadi bagi temanta, bagi apakah PJJ, gereja anta rungunta, apakah bagi
paksa pandemi COVID-10 siwa enda uga kita engko dalankan litri tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jangan iarapkan makana ibas bersekutu, bersaksi, dan melayani sapih-sapih kita perpulungan enggo banci mencidahkan sa. Adi mencakapan kendenga kita silareh berarti ngulih-ngulihi sinai. Tapi iharapkan man banta, itu untuk man banta. Tandana labo perlu harus kita ibuang lebih mari. Labo harus kita makana bagi bangsa Israel enda nanami kinisran itanah pembuangan. Makana mari ibas kegeluhenta, ibas kepulungenta gereja lah terenceng gedungna, tapi orangnya janah ibas kepulungan tridah makana keleng ate Tuhan arsinal sal janah lah terjeng sapi-sapi kita, tapi man kala si deban pe enggo si dalankan ibas kita si keleng-kelengan. Bagi kala si erbinaga keliling kuta mejile nina uis hidayakanna, tapi pakaianna lah mejile, berarti sama dengan nol. Tapi sebaliknya mulai arah diri ta lebih makana teman-teman ta makana perpulungan makana jelma sinterem krina banci tuhu jadi wujud tri tugas gereja. Janah kita genduari tetap iajuk guna ngikuti protokol kesehatan. Mari belajar kita. Maka protokol kesehatan guna kita kang. Janah ibas kita ngikuti protokol enda tentuna mengantisipasi ibas penularan COVID-10 siwa. Cuci tangan, pakai masker nina. Adi nggo kari kita terpapar si cuci tangan tapi 20 kali. Si pakai 4 lapis masker tentu saja. Nggo ya mungkin lah nebo berarti nih. Jadi mari ibas minggu tri tugas gereja enda kita persingeti gelah bagi bangsa Israel enda kita menakan kegeluhan ta ibas jabuta ibas perpulungan. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan kata andu singgo sehman kami guna banci peseh kami nandangi perpulungan Tuhan. Uga bangsa Israel ibas kemulihanna tanah pembuangan nari. Si babai Nehemia tuhu ngecapkan keleng ate di bata. Semaka ibas kepulungan na tetap tedeh atena guna magikan kena kata di bata. Si tertulis ibas kitab undang-undang. Bagi nai si engko ilakukan secara tradisi ibas nenek moyang bangsa Israel. Janah ibas ia magikan kena kata di bata. Enda pe tuhu bapa ceda Athena, tapi isingat ke Nehemia maka paksa si harus dimulai dengan hal yang baru. Gelah tuhu Tuhan lah sia-sia bangsa Israel singgo mulih ibas tanah pembuangan nari. Banci tetap jadi bangsa Israel simbaru. Janah kerina si ilakukan nini bangsa Israel sila mahuli enda pela idalankan bangsa Israel singgo mulih ibas pembuangan nari. Segala banci ibas kepulungan enda pe tridah kami berita bagepe si keleng-kelengan khususna ibas dalani kegeluhan enda di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Bujur Bapa arah katandu enda ibas gelar Yesus reh kami iman bantu. Amin.